ولو كانوا يؤمنون بالله کچرت دوی ایمان لرلے پا اللہ باندے والنبی او پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندے وما او پا حاغسا انزل الیہ چی نازل کرلے شوی دیدتا نبی علیہ السلام تا متخذوهم اولیاء ندوی بننی والدغ کافران لرا دوستان ولكن كثيرا منهم لیکن دی زیاد بدوی کے فاسقون فسق کون کی لتجدن اشد الناس خام خاطب ممی سخت خلقنا عداوتن پا دشمنی کے للذین آمنوا دہغ کسانو سرچ ایمان راوڑے الیہود یہودیان والذین او حغ کسان اشرکو چی شرک کڑے دے حغی ولتجدن او خام خاطب ممی اقربهم مودتا نزدید دغی یہودنا پا محبت کے پا نرمی کے للذین آمنوا دہاغ کسانو سرچ ایمان راوڑے الذین قالوا انا نصارا حغ کسان چی وائی حغی چی بے شکمون یو نصرانیان ذالک بأن منہم داد دے وجہ چی بے شکا دیپ دوی کے قسیسین عالمان و رہبانا او پیران صاحبان وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ او بے شک دوی تکبر نکوی